بڑیاں بڑیاں تیاں تے بڑیاں بڑیاں بہناں یقین جانو جنوں برادری وچ کسی نے بھی نہیں ویکھیا ہوندا جنہ دا پردہ بڑا مشہور ہوندا ہے فلانی تھی رانی جڑی ہے او تے بڑی پردے دی پابند ہے فلانی بہنا جڑی ہے بڑی پردے دی پابند ہے بڑی چنگی گل ہے بڑی سونی گل ہے پابند بھی ہونا چاہیے پردے دا عورت ہوندی ہوئے جڑی پردے دی پابند ہوئے عورت کہندی انہوں نے جڑی چھپی ہوئی ہوئے عورت دا مانا ہی پردہ ہوندا ہے عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے بچے اے قرآن دعائی دے رہے آئے پر طور طریقہ دنیا دا ہو جا اور دکھائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے دا اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلانگی اے عورت رٹ لگا رہی ہے میں نو کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے مولوی جی تسی چپ رہا کرو نا اے ترقی دا دور ہے اے روشن خیالی دا دور ہے ماڑے جا سر تو بٹا لات گیا تے ہو کی گیا ہے ماڑے جے موڈے جو ننگے ہو گئے تے ہو کی گیا ہے ہویا کچھ نہیں آ میں تینوں دسا کی ہویا ہے ایسی ترقی نو میں اگلا کے ساڑ دیواں جڑی ترقی مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹا چھین لوے کیا تینوں پتہ ہے اس گل دا شیطان نے سب تو پہلا حملہ انسان تے کیڑا کیتا ہے عقیدے تے نہیں کیتا سب تو پہلا حملہ شیطان نے انسان دے لباس تے کیتا ہے شیطان شروع تو کوشش کردا ہے میں کسی طریقے نال مسلمان کولوں دوپٹا چھین لواں انسان کولوں لباس چھین لواں انسان دے بدن نو میں برہنہ کر دیواں حضرات دی بکار اپنے منصوبے وچ شیطان کامیاب ہوندا جا رہا ہے اج دیاں ماما بہناں اے رولا پاندیاں نے ہن پردے دا دور پرانا ہو گیا ساڈے کولوں پردہ نہیں کیتا جاندا اے بازار جاندی ہے تے ننگے منہ جاندی ہے گفٹ سینٹر جاندی ہے تے ننگے منہ جاندی ہے اے گھروں باہر نکلدی ہے تے چہرہ نہیں کجدی کہندی ہے میں کوئی نہیں چڑا ٹکنا میری یہ بہنا کدوں تک نہیں ٹکنا کدوں تک نہیں ٹکنا چہرہ کدوں تک نہیں چھپانا چہرہ ایک وقت آنا ہے تینوں چہرہ چھپانا پینا ہے ایک وقت آنا ہے نہیں تیرا چہرہ کفن دیاں دوواں چادراں وچ چھپایا جائے گا نہیں تیرا چہرہ قبر دیاں سلیپاں میں چھپایا جائے گا اے تیرا چہرہ قبر دی مٹی میں چھپایا جائے گا انج چھپا دیتا جائے گا کہ پھر نظر نہیں آئے گا میری بہنا آج چہرہ چھپان دی عادتاں پا لے تاکہ جدو قبر دیاں سلیپاں دے اندر کفن دیاں چادراں میں چھپے تے تینوں ڈر نہ آوے کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں آج یا کل موت سر اتے آئی یا اللہ اللہ قال اللہ تعالی یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے محبوب اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے اے میرے محبوب اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اے میرے محبوب عامت الناس عام خواتین کو پیغام دے دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے وجود تے کج لین بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے بدن تے لے لین یار ایک کم کریا جے شاہ صاحب بھی موجود نے باقی علماء کرام بھی موجود نے دیکھو خبلا قرآن دی ہے کتنے لکھیا ہے 12 مہینے پردہ کرنا ہے ساری زندگی کرنا ہے پر شادی دے موقع تے خیر جے تو پٹا لت بھی جاوے تے خیر ہے اینی کو چھوٹ کتنے لکھی ہے ذرا مینوں بھی بخاؤ نا مینوں دسو نا کیڑی تفسیر وچ لکھیا ہے 12 مہینے کرنا ہے پر شادیاں تے نہیں کرنا ولیمیاں تے نہیں کرنا ویاواں تے نہیں کرنا خوشیاں دے موقعاں تے نہیں کرنا ادو دوپٹا
लथ भी जावे ते खैर है, उदों सिर तो दुपट्टा उतर भी जावे ते खैर है, कोई गल नहीं, खुशी दा मौका है। मैं की गल करदा पिया वां, ऐसियां धीआं मौजूद ने, ऐसियां धी राणियां मौजूद ने, ऐसियां बहनां मौजूद ने कि जिन्हां दा पर्दा पूरी बरादरी विच मशहूर है। ये पर्दे दियां बड़ियां पाबंद ने, लेकिन मादरत दे नाल शादियां ब्याहां ते वलीमियां ते इन्हां दे पर्दे भी नहीं रह जांदे, ये भी अपने पर्दियां तो हत्थ धो बैठियां ने। और जुल्म ते उदों हुंदा है जदों जनाब पिंडी भट्टियां दे विच एक मंगवाया है कैमरे वाला, उस कैमरे वाले ने सारी जनाब पूरी बरात दी वीडियो बनाई है, बंदियां दी भी बनाई है ते बीबियां दी भी बनाई है। तू कहना मेरी धी घरों नहीं निकली, मैं कहना वां तेरी धी दी तस्वीर नू कैमरे च बंद करके लै गया पिंडी पट्टियां दे अंदर, लै गया अपनी दुकान ते, लै गया अपने सिस्टम दे अंदर, लै गया अपने कैमरे दे अंदर, लै गया अपने कंप्यूटर दे अंदर। तू कहना मेरी धी कदी बूहेओं बाहर नहीं निकली, तू कहना मेरी धी नू कदी किसी ने नहीं वेखिया। और दस ना वो जिहड़ा बदबख्त कैमरे च बंद करके लै गया है, दस ओहदा की करना है? जिहड़ा तेरी बेटी दी जनाब वीडियो बना के तस्वीरां बना के लै करके चला गया है। हजरात दी बकार इस नागहानी मामले च कदी भी ना बड़िया करो। जरूरत कोई नहीं जिहदे जनाब बंदे नू बुलाण दे कि जिहड़ा जनाब वीडियो दे बना देवे पूरे जनाब पूरी बरात दी वीडियो बनांदा फिरे। पर्दा कोई नहीं रह जांदा, गैरत कोई नहीं रह जांदी, शर्म ते बरम दा जनादा निकल जांदा है। मेरी बहना अपने पर्दे दी पाबंदी करया कर, अपने पर्दे दा मुकम्मल ख्याल करया कर। तैनू चाहिए तू कैमरियां दी परवाह ना कर, तू शादियां दी परवाह ना कर, तू अपने पर्दे दी पाबंद हो के वखा, तू अपने पर्दे दी पाबंदी करके वखा, तू अपने पर्दे दे उत्ते मुकम्मल जनाब कंट्रोल रख के वखा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इस्लाम की तारीख में ऐसी औरत भी मिलती है कि जनाब बेटा दुनिया तो चला गया है, बेटा मैदान मक्तल के अंदर शहीद हो गया है, बेटा दुनिया तो टुर गया है, बेटा मैदान मक्तल के अंदर शहीद हो गया है। वो अपने बेटे दी लाश ते भी आई है ते पर्दा करके आई है, अपने पुत्र दे लाशे ते भी पहुंची है ते पर्दे दी पाबंद होके पहुंची है। कहने वाले क्या है, एदा पुत्र टुर गया है फिर भी पर्दा करके आई है। उन्हें आख्या गल सुनो, मेरा पुत्र तुरया है, मेरा हयात नहीं तुरया, मेरे पुत्र दा जनादा उठया है, मेरे हयात दा जनादा नहीं उठया, मेरी गैरत दा जनादा नहीं उठया, मेरे शर्म ते बरम दा जनादा नहीं उठया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी बकार लिहाजा शादी नू शादी बनाना है।